हमारे विश्वजीत भाई है। आप यूट्यूब को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सर। हेलो गाइस, शक्तिमान सबके जोहार नमस्कार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो शक्तिमान आशा करी सबाई भाले आछे, मुई भाले आछे सबकर आशीर्वादे। तो आज मुई ट्रेवल करते आछि ट्रेन में। तो ट्रेन में जर्नी करब ट्रेन में जाए घर से जाब हेरी कि कह गुवाहाटी स्टेशन हुआ जाब। तो हुआ आरो जाब रिटर्न घुरके आब शक्तिमान। तो आज के ट्रेवल देखबी शक्तिमान किरकन लगे किरकन ट्रेवलटा एकदम मजेदार जाबे कार एकदम बेलेग एकदम बेलेग होबे कार शक्तिमान। तो सब देखे राखबे फजर फजर एकदम मस्त नियर पानी गिरा आछे दिके। तो शक्तिमान तो आजकेर ब्लगटा मजेदार सबके एकदम स्क्रीन नाइक करके भाषा देखे राखबे शक्तिमान आशा राखछि। तबे हले चल तबे जाब तबे हले गुवाहाटी जाब स्टेशन किरको হবে রাতটা গোটে রাত মানে দিনে যাব আর হুয়ালে আর ঘুরকে আইব আমাদের জনটা ভনিয়ে কে গুয়াহাটি में থাকে আর তো হুয়াই যাই কে আর হুয়ালে আইব সঙ্গে তো দেখতে হবে সঙ্গে লাস্ট তকলে চলো। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we এখন ট্রেনে আছি। তো ট্রেনে এসে দেখতে পাচ্ছি সামনে সবুজকে ট্রেনে গুয়াহাটি যায় আছি বলছি গুয়াহাটি যায় আছে গুয়াহাটি পাই নাকি কি আর পাবো। তো সামনে হবে কারো 7 বাজে 7 বাজে পাবো আর 7 বাজে মানে গুয়াহাটি পাই তাছাড়া মানে ঘুরে আসে মানে মনিকে ছড়ে গে তো সুন্দরবন রাস্তাটা দেখতে আর দেখতে সিনেমার সবটা দেখে পাচ্ছি মানে ট্রেনে দেখাচ্ছে আর গোটে একদম ছোট মানে প্রাইস প্লে আছে আর কিছু সুন্দর দেখাচ্ছে তো দেখতে পাচ্ছি সুন্দরবন দেখবি দেবো না। So finally guys, Guwahati palu aru Guwahati amar sara ase asare edu bhanti ase bhanti gari tholu aru asar ya pa eta jam sir यहाँ का गुवाहाटी का स्वागत है आपको। हाँ सर। हमारे विश्वजीत भाई है। आप यूट्यूब को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सर। ओके तो এতিয়া ইয়াৰ পৰা যাম মই মৰ্ণি যাম। তো সকলোৱে চাব আৰু মৰ্ণি ৰাতিৰ ফেৰিটো ঠিক আছে। সো শক্তিমান यहाँ गुवाहाटी आसे बोले त्याचे फ्राइड राइस खाची और फ्राइड राइस खाइके और ओलाब मर्निंग जर्नी शक्तिमान। तो देखो फ्राइड राइस खाम और जाम तो शक्तिमान खाली तो बेरे दे त्याचे और जाम देबे। तो संजीवन जनटा गुवाहाटी के जनटा स्टेशन है क्या तो स्टेशन मोर एरिया छोड़ लिया हमारे भनी के छोड़ लिया छोटे के ताजे एखन ऊपरे যাব 11টা 11:30 बजे ट्रेन আছে यहाँ से मोरानी। तो मोरानी जार्नी करो संजीवन तो जार्नी देखबी और कि হবে কি করে না আর সিঁড়িয়ে উঠে আসছে আর উপরে সিঁড়িয়ে যায় আসে আর উপরে তাই উপরে আর সিঁড়ি মোট এখন নাম আছে আর তো 10টা 11:30 বাজে আসে। তো এখন উপরে উঠবো উপরে গোটে সিঁড়িটা এটা পাড়ি এই পাড়ি যাবো এখন পাই গেলি আর তো এখানে নামলি আর তো পুরা একদম ঘুরে एकदम पूरा 3 लोग लागছে গোটে এটি গোটে স্টেশন একদম बढ़िया से पोजीशन है এদিকে তলে নাম্বার এটা মজা আছে। আচ্ছা বাকি কি কারণটা মান লাগে ঘুমাই আছে বাকি সব দেখাবো সেটা দেখ। গাইস বর্তমান গুয়াহাটি में আছি আর তো গুয়াহাটি দেখতে পাচ্ছি গোটে স্টেশনটা এরকম আছে তাইছা जोटा 11:30 में 11:30 बजे ट्रेन आसे तो 11:30 ट्रेन जाबो और यहाँ खोजले 6 बजे मैंने पाबो और सकिमान तुम लागছে আর एक्सपीरियंस आए ना तो ওটাকে আর तुम देखा बहुत कष्ट कर देखबी আর एकदम আর स्किन নাই करके फास्ट देखबी আর पूरा एकदम बुझे ना एकदम माने अपन जोटा डिब्रुगढ़ जाबे ट्रेन तो ओ ट्रेनटा आइबे कार पीछे
তো ওটা কারণে অপেক্ষা করে আছি আর তো ট্রেনটা যাবো আর শক্তিমান আর যাইকে আর ঘর যাবো টিকেট সিকেট সব কনফার্ম আছে তো তাই ঘর যাবো আর শক্তিমান তো দেখাবো শক্তিমান দেখতে পাচ্ছি ইয়া গোটে একদম ভিউটা একবার ফার্স্ট দেখাই দিই শক্তিমান দেখতে হবে আরো মজা লাগবে ঠিক আছে দেখতে Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. শক্তিমান জনটা হেৰি কয় মরে নি হইকে বিগুর করে যাবে ও ট্রেনটা আইছে দেখে শক্তিমান দেখাবো ট্রেনটা কি আইছে কি নাই একদম মানে ফার্স্টে পুরা লাইট জ্বলে আসছে শক্তিমান 2 নম্বর প্ল্যাটফর্মে আসছে সেটা 1 নম্বর তো ও ট্রেনটাকে দেখাবো শক্তিমান তো একদম অপেক্ষা করে দেখতে কি বলে রাতে ভিউটা একদম মস্ত লাগবে কারণ বড়িয়া আছে মস্ত লাগছে শক্তিমান দেখো যেটা লাইট জ্বলে আছে একদম বড়িয়া লাগছে দেখে শক্তিমান দেখতে হবে ঠিক আছে দেখবি মানে একদম স্কিপ নাই করে শক্তিমান দেখবে দেখতে Line 5, 6, Line 5, providing Suture Express, Biswajit. So guys, বর্তমান 10 মিনিট পালি আর দেখি পাচ্ছি 10 গোটে মানুষ আছে তো 10 মিনিট পালি আর তো খোঁজিরে ইয়ারে আর খোঁজিরে 7 বাজে ঘর পাবো সো ফাইনালি গাইস মর্নিং পালি তো মর্নিং সেশন পালি দেখ পাচ্ছি সেশনটা গোটে এই সেশন লাগি তো ইয়া নামলি আর নাম হচ্ছে এখন রুম যাবো রুমে বাইকে রাখা আছে লিখবো হচ্ছে চা ফা কিবা একটা খাই লব মুখটা ধুকে খাইকে আর রুম যাবো রুমে বাইকে রাখা আছে ওটা লিখে যাবো शक्तिमान पाली यार रूम विशाल के रहना यहाँ टीचर हॉस्टल पाली मॉर्निंग में तो देख पाची मतलब पूरा घुमा लेना ट्रेन में ना तो सुगला क्लास यार शक्तिमान तो कान में चल गए शक्तिमान तখন বাইকটা ওলাবো ওলাই কি আর ঘর যাব তাছে ঘরটা আর কলেজ যাইবো লাগে না তো ওখানে আর জলদি যা ঘর যাব তাছে বাইকটা ওলাবো তাছে ঘর যাব এখন তো শক্তিমান তো এখন সো ফাইনালি গাইস বাইক লিয়ে আর দেখে পাচ্ছি বাইকটা এই যে বাইকটা মোর বাইকটা লিলি বাইকটা লেকে আর হোস্টেলে বিশাল के लोग पाई के ओला लिया तो कौन शक्तिमान घर जाम आरो अच्छा घर जाके মানে জলদি কলেজ যেতে লাগে না আইতে লাগে না তো ওটাকে আর ঘর যাম তো এইখানে এটা হবে হোস্টেল লাগে আচ্ছা এখন ঘর যাম শক্তিমান তো সো ফাইনালি গাইস ঘরে মারা টাউন ले घर पाली यार घर पाई के एकदम रेडी होले कॉलेज जाते ला शक्तिमान तो कालीगढ़ जोनटा ब्लॉक है के काली माने गुवाहाटी गेली गुवाहाटी ले आइली तो की कोलालो की कर নাই देखे लाइक कमेंट शेयर कर दिबे शक्तिमान तो एकदम माने पूरा लाइक कमेंट शेयर कर दिबे यार माने छोड़बी ना यार जितना पारी जितना शेयर कर दिबे जाते मके सपोर्ट कर और आशीर्वाद दे ताकि होता है हम आशा रखছি शक्तिमान और তোদের আশীর্বাদে মুই আর নতুন নতুন ভিডিও ফালসে বনাই যাব শক্তিমান তো দেখে রাখবি শক্তিমান তো এখন এইটা বলে জহার বাই বাই